kasi mag-write na kayo. I see the baby shark. Baby shark. Malaki, di ba? Mommy, mommy, my walleye. Reo, sit down na. Reo, sit down na. Tapos ka na. Finish ka na. Sit down. Babies. Okay na? Good. You write now. Dito ka pa. Hindi ka pa tapos. Nasulat mo na yung small F? Scarlett. Oh, Buddy, magsulat na. Buddy, hindi uuwi yung pinagsulat, ha? Oh, very good na si Bon. Dali, yan. Okay na yan, Ben. Okay na, King. Yung iba naman, okay na yan. Very good ka. Right, ikaw right. Doon na kay teacher. Teka lang. Di ba rin ako? Sit down na. Sit down na ikaw, dali. Teka nga, hawakan ko to. Sino bang hindi pa tapos? Amber, hindi ka na Amber. Magagaling na kayo magsulat, ah. Ikaw, PM. Sulat mo? Right, ikaw, Scarlett, right. O, sulat ka po, Scarlett. Alina, sulat ka na doon. Right na ikaw. Dali, i-erase natin para may paliwanag. Shh! Sino? Ba't mo binubura, Scarlett? Yung sulat niya, ano, ribbon. O, dali, pababa. Isa pa. Kasi bakit gano'n nakawak ko? Parang lapis. Small M. Down. Very good pala. Alam niya. Next. Kulang pa isa, anak. Kulang pa isa. More. Ano? More. Yan. Good Next na job. siya. Come on. Good job. Sino ba hindi nagsulat? Lahat na ba? Si Chloe. Hindi tumatayo. Scarlett. Dito. Scarlett, come here. Tayo, tapos ka na ba? Scarlett, come Asan here. Si Sit Mati. down. Mati, dito na. Layo na narating mo, ha? Mati. Yes. Sulat ka na dyan.